बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। सरकार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाज़त से शाया होने वाली दुरूद व सलाम की मकबूल व बबरकत किताब अनवारुल हक़ फ़िस्सलाति अला सय्यिदिल ख़ल्क़ सय्यिदना व मौलाना मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की क़िराअत के चौथे हिस्से का आगाज़ करते हैं। सलावात अन-नूरिल अव्वल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन सनदना व गौथना व मलादना व रजाइना व तबीबना व दवाइना व शिफाइना व नूर अबसारना व हयात अरवाहना व सिराज उक़ूलना व उनीसना फ़ी नशरना व दमीमना फ़ी हशरना व शफ़ीअना इंद रब्बिना अल हबीब अत्ताइ वल बुरहान अल क़ाति व नूर अस्साति अल मुजीब अल मुनीब अश-शाफ़ि अश-शहीद अश-शाहिद अल-क़ाइद अर-राइद अद-दलील अश-शुजा' अल-मुजाहिद अल-वर' अश-शाकिर अल-हामिद अल-ज़ाकिर अल-ज़ाहिद अल-आबिद अल-मुहल्लल अल-मुसब्बिह अस-साजिद अल-बद्र अल-मुनीर अल-कामिल अल-अदल अल-अमीम अल-शामिल अस-सफ़्वत अस-सफ़ा अस-सिरात अस-सविय्य अल-वाफ़ी अल-वफ़ी अन-नूर अल-जलिय्य अल-जमाल अल-बहिय्य अल-मुतवाज़ि अल-अलिय्य अन-नबी अल-मासूम अल-इल्म अल-मालूम अल-मुबल्लिग़ अल-मअमून इंसान अल-उयून अद-दया अश-शिफ़ा अल-वफ़ा अस-सफ़ा अल-हया अल-हना साहिब अल-लिसान अस-सादिक़ अश-शाकिर वल-क़ल्ब अल-ख़ाशिअ अल-ज़ाकिर वल-फ़िक्र अल-मुनीर अस-साक़िब वल-रअय अल-कबीर अस-साइब अस-सअद अल-मसऊद अस-सईद अल-हम्द अल-महमूद अल-हमीद कलिमत अस-सिद्क़ अस-समी अर-रदी अश-शहीद अल-वफ़ी अस-सख़ी अर-रशीद मिनत अल-हक़्क़ अशरफ़ अल-थक़लैन सफ़्वत अल-ख़ल्क़ सय्यिद अल-कौनैन अत-तुहर अल-अफ़ाफ़ अल-अदल अल-इंसाफ़ अश-शाकिर अश-शकूर नासिर अल-मंसूर नबी सिद्क़ रसूल अल-हक़्क़ ज़ाहिर अल-बुरहान शम्स अल-हुदा गौस अल-वरा ऐन अल-बयान ताहा यासीन अबिल क़ासिम अल-अमीन करीम अज़्ज़ात अर-रहीम हसन अस-सिफ़ात अल-हलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन महबत अर-रहमात व अस्लिहा व मस्दर अल-ख़ैरात व फ़ैज़िहा व सिराज अल-उक़ूल व नूरिहा व मिस्बाह अल-अफ़कार व ज़ियाइहा व हिदायत अन-नुफ़ूस व हनाइहा व राहतिल क़ुलूब व सफ़ाइहा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अर्रऊफ़ बिरअफ़तिका अर्रहीम बिरहमतिका अल-अज़ीज़ बिइज़्ज़तिका अल-अज़ीम बिअज़मतिका अल-क़वी बिक़ुदरतिका अल-कबीर अल-मुक़ाम बिजलाल निअमतिका अर्रफ़ीअ अल-जनाब बिवदाद मुहब्बतिका। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अर्रौद अन-नाज़िर अल-जमील वल-कौसर अल-अज़्ब अस-सलसबील वज़िल्ल अल-वारिफ़ अज़-ज़लील अस्ल अल-ईमान व बहजत अल-अकवान सल्लल्लाहु अलैहि फ़ी कुल्लि ज़मान व मकान व अला आलिहि अहल अल-इहसान व अस्हाबिहि मअदन अल-इरफ़ान व अज़वाजिहि अहल अल-अत्फ़ वल-हनान सलातन तमलअ अशिअत शम्सिहा जमीउल कायनात व तुअत्तिरु बितीब अर्रीहिहा साइर अल-मौजूदात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन अन-नूर अल-अव्वल फ़ी ग़ैब अल-मौजूदात वल-अक़ल अल-मुतलक़ अज़-ज़ाहिर फ़ी जमी' अल-अस्माअ वस-सिफ़ात वज़-ज़मीर अल-हय्य अल-वा'i अल-मुहय्य लितलक़्क़ी अल-फ़यूज़ात व बिदायत अन-नशअत अल-अज़लिय्यत अल-मंतविय्यत फ़ी साइर अल-मुब्दिआत वल-जमाल अल-मुतलक़ अल्लज़ी तशफ़्फ़ु मिन मिरआत रौअतिही हक़ाइक़ अत-तजल्लियात फ़कान इब्तिदा अल-वसूल व नहायत अल-फ़ुरू व मक़सूद अल-हज़रत मिन अल-मख़लूक़ात। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन वसीलत आदम इला रब्बिही व नजात यूनुस मिन करबिही व इस्मत नूह मिन अत-तूफ़ान व दअवत इब्राहीम ख़लील अर-रहमान व फ़साहत हारून व आयत मूसा व हिकमत लुक़मान व मुअजिज़त ईसा व जमाल यूसुफ़ व मुल्क सुलैमान। सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन निअमत अल-मुहिब्बीन अन-नातिक़त व रग़बत अज़-ज़ाहिदीन अस-सादिक़ा ऐन अल-मदद अल-फ़य्याद लिल-क़ुलूब अल-वामिक़ा अल-मुरसलत बिनसमात अर-रहमात लिल-अरवाह अल-आशिक़ा सलातन तहतदी बिहा हवासी बिअनवार रिआयतिही अल-बाहियत अल-बाहिरा व तत्मइन्नु बिहा जवारिही बिनुजूम हिदायतिही
الزاهية الزاهرة. اللهم صل على سيدنا محمد هداية الحائرين ونجدة الملهوفين وأمان الخائفين وعصمة المعتصمين وكفاية الطالبين والرحمة المهداة للعالمين ولباس التقوى للمتقين وصفاء الوداد المؤمنين ومقعد صدق للمهتدين، حسن الله القوي المتين وعين رعاية الأصفياء المقربين وخيرة الله من الخلق أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد أشرف الساجدين وأكمل العابدين وإمام الشاكرين وسيد الحامدين وأجمل المتواضعين وعز خلق الله الأجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد السر المقدس المصون العارف بسر كتاب الله المكنون الذي لا يمسه إلا المطهرون، العالم بمعاني الحروف القرآنية والعارف بإسرار الآيات الفرقانية، كاف كفايتنا، هاء هدايتنا، ياء يسرنا، عين عزنا، صاد صراطنا، حاء الحق وميم الملك وعين العز وسين السر وقاف الكهر الذي اختص الله بقوله وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. اللهم صل على سيدنا محمد وسيدنا آدم وأمنا حواء وسيدنا نوح وإبراهيم واليسع وإسماعيل وإسحاق ويعقوب ويونس وأيوب وسليمان وداود وإدريس وهود وصالح ولوط وشعيب وذي الكفل وإلياس ويوسف وهارون وزكريا ويحيى وموسى وعيسى. وصل على جميع النبيين والمرسلين صلاة تصل إليهم أينما كانوا وكانت أجداثهم وأينما حلوا وحلت أرواحهم، صلاة مروحة بروح ريحان إحسان فضلك دائمة بديمومية جودك ولطفك لا حصر لها في الإعداد ولا يحيط بكنهها فرد من الأفراد، تفوق الأعداد وما فوقها والأشياء وما بعدها. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة نتنسم من طيب أريحه نسيم رياضها الروح والريحان وتشع على أرواحنا من صفاء وفاء ودادها نور العرفان وتنساب على هياكلنا من سحاب فوائد عوائدها قوة الإيمان وتضفي بها على قلوبنا من خصائص نفائس مكارمها راحة القلب وصحة الأبدان وتطهر بها نفوسنا من عوائق شواعب النقص والحرمان، صلاة لا يخلو منها زمان ولا مكان متوجة بتاج العز والكرامة والإحسان. واجعلنا من الذين تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين.